Pablo. Mbeja. Ibe nyadi. You could have been cool. But even I said in it. Thank you. Foi cool for me because ngalo na ni ku para ta kan. Kasi tenda ya tenya menti na sa goro kabul ko goro na la man ku falu fa. So ko ni ngam ko be kala nyari. Ko ni me ko mo important Pablo ni la mor kita nyadi. Kasi nga 100k sen yena fa preda but ida man tar hani fen fuka. So ana ko mo tungi fin dindi nga jibe ba ko kala nyadi because iman text iman reply iman fa ni ala jele ibe deri ko. Bundi ni mi ka jang ke ko mo so fe ko ko na fa. Yun ngo bodi ji. Sona. Pablo. Imo fanyi de. Ikonyele ko nangi hakilo bulandi because inta nyama ma nte ngalo nanga mumfu. Ikonyele ko Sofia ko lafto Sofia ko ba Sofia la mol man so. Ngoy na mol le mo so mo ko. Thank you. Iko Sofia ila mol man so. Okay ko di mo na mol man so mo kairol tinta belandi jam. Mun ta kairol dam amang gital ko fondi ko seyna bulo badi bu ko ngolo fudu ko enta wo fudula. Bari te mo na fonte tabinte ko ite ko nte 500 le ben account. Te ko so 200 sen moyene. Iko no problem. Ma ve no problem de. Nko ko so lo ko fela ngay ko jibe mbakele nyame. Batama na kabrenga ko do sengi nya ko do. Iman text ndama ko do nyima andi ko account le ndama mama is there bari yan tala sinene inta fu la nyele ngajel so na can still send it back to you I don't care ndama fu ko do sen nyene ba ndara haji ko do bari kam min fu ni mu e fe oki apa ngajele fo maji te devil ndin say be story change kam because kabinda ide ba story change ibe min fu ga ndi yo min fu ka man kilia so na dama imna kam fa so na mekala kada kam fa ula ni ita mo di mi ko say to cool defon ka so fe ko so na sa change tele accountable is a soft tale ko ka fon wuli tandi ikanda ko Sofia funda ni Sofia le be diam ka ngama ni tele be diam ka ina Pablo ida anki nyame da mula lon bepleti de e kon da nyani ida mula lon bepleti kay because si man na ka pay mo ben tani tala tima namni to ko ni Sofia sina ke no tama balan ni Sofia sina ya sai fu ko da Sofia accept for so me accept na me accept abo ko la le dimala okay Sofia da accept Sofia da funda ka da Sofia ni they have no problem Sofia na nga sina ya because ke musul be siar ne ke ol man siya so sa bala no la nga kundi o man ke fenti o mun na kana fa ni lafta min fa ni kana fa ani la moy na explain min kana Sofia ya la kamin fa complain because mo ha ke ter ko mo fa 100% ko ni na bigi because ko la musul min ka fa musit ida mo ke oti min ka kutuli ka sala musul kan la bo nyama sin na ma understand ni Sofia tamit ko jamal la understand ntadu ni jël ñu nakandi matol ido ke wala cour ini ndani da start la since in the beginning since the time mi ke la rankan nka matala tay ka du may ke feyaka bari biya ñu na takabira start ke pare suna kana samba kunu no kunu yemin ke ni wo sala jeta biya mo kunu ngami ke o tampita tam sai ibe kunu di bonding a bonta la pare sai mo be kino la di sai ban ñoo moy kan nan ka findi dor mo fi don fanke mi ñoje so fe ku yama tan defi wala wala hade ko ko ta sai nya ku yente ron ke nte me interest no uli tadi Pablo nte aron ke so biana de reata kompai ulo kono mara hajo bon tani ta wala tima Pablo so internet ni ngala kugil are you doing or not because I'm not forcing you wala man ka fore ada man da man fore Pablo kana wurin kan Pablo no man da wurki ga ima understand da min fo imamo yalla di ni mu kol mi an ko abaka ka kidi ngam kudi ndamal mo dum fudu gon bi sama findi ndam ko fudu don ko tan fudu de nte beno wuri kan banana wuru ta fen so Pablo, I'm going through a lot. Nga foye, ma foye. Nte fo muso ngam fam bonding fam dan di am ding Pablo am futu. Hewa jing. Nte ma la fi hewa la fa man jere hewa kenti. Nte ma ta fi hewa la. Hani ku wa fo bam futu la mi. Ko do na se di ne ku wa sanga ta jamo to. Bari ba wur lang ka you don't know what I'm going through. I'm going through hell. Banta explain no la moye. Papa wait be ba wur lang kang ti I don't care Sofia isa futu no I have no problem with that bante alert and bila kom tangalo ni ti Sofia futu tan tela tem sa to Pablo ma honest sentela la do ma Pablo longkang Pablo fin dia te ake Pablo bu problem just going through a lot nta explain no le because ngalo na senteng hani wurta atani solve no la Pablo, iti la fi dorong, iti hapo ha dorong. You don't need to spend on anything. I'm going to do everything. That is how much I love you. Because nti mbatata le to become ngam fan chikandi ha nin kyo maninke like nse mbatata le nti nam fan ntalang an fanji. Pablo, iti la fi dorong and come back and it is gone. Pablo, hani hindi fang ibang na I'm going through it. I am sick.
But mom thinking, every day I will be and you can marry up to 4 wives. You don't have to kill yourself. And you don't need all this stress that you have. So feel like ending. Ko da kiwo fara mane da jaga ya mu ku baji. Yala nta na koyi. Yala uli yanda taraja ne konta mu chagoji. Par ngaje chago ngana den ko be tala. Pablo e ka yer yer nyimu mala musofa. Nyina la ma nyura kana nyina. Gimana ka dia? Ani mun ka dia mi yolo. Ko li la fanga fula nyamal. Mola ka dia am fo mola ka ibulo ka dama. Puru? Ite nyori jam mo yala ke ka non ko ka fika dia. Ida so finga fa nyimu balati ba. Imaje wolu ngana tete ya biya na tete. With full chest. Ha wala. Pablo. Wala mo leta. Na wala mo nek. Ngo so bidala ka nyun tuje. Ñi nga fayda ko ya ñi be Pablo ci kay na ita. Ite kan tumim fole bu ka gero ite da so. Ah ite ta kala bari bari tani woni fama la ka dara siring ah ba ci woni woni fama sa sili mal ibi ke fongol mutal no. Kay ka na mi dum. Ajibe Pablo ka ta mi dum. Ha amon ci re mo te ni ibi tay ka ta mi dole. Te ta disrespect Sofia ñal fo Sofia mu jumari te dem mu muneti. Han ma dingola ma. Tele Pablo ko bani namba. Pablo Sofi bo deri ma ke mu muneti ila ke wati ka mole ta. Na ma ci kay ta ba bu nak ibu. Anyen ta ci kala ke wala. Ah ci ka na ta. Ko deri be mu muneti ba. Ko ite da sorong. Hani mo. Ite da sorong ite mu lose ati. Ite man fen soro. Ite ba do ka nyanta. Pour que sama kina yalla so yalla lafta mu na fele. Ndi mbadi am ke ade tan tele ni ma. Tan be mala ibu na no la. Yalla lafta men. Sofia. Mbedi be kanyana ko na because yalla man dama jot. Comme jonge téléphone ti ñaata. Yalla lafta men. Lafta la Pablo yam photo. Ay photo wala ni mala fi tegal lu. Afoni kay wona Pablo wala raja tele. Bari musu fulo la ka sonko téléphone ti ñaata. Muso ni jego sonko la. Mantara sonko ba jego da ma par kafe. Akuma kan sofa. Bar wala dafa ngi la kamara ngasi ni je mon kunu. Sona. With full Itan to muso tinta ne min beden na ke wala. Tan de na fay ya wala. Ha. Ndanga futu Pablo ite futu Pablo. Fay infection wala. Then you the infection is all over you. Bega jeng. Pablo men tahandula. Pablo ngata. Yenda nyene mala fi songa kule. Ndali lo songo please akaenda ni yokelo. Kwa ni yolo. Ifa muta esi. Pablo ngata na sana ke kala. Ni si baba. Kontala. No, ba fe ni su. Pablo. Ngata bendangala live. As if ada mu jumalti. Fata ka sangola jin. So fi mu jumalti. Pablo. Lol fo bel warinja. So fi tin tamala min be di min kan tamali kan dale. Tamali kan. Ali ni na Sofia. So Pablo tara sirin jak. Ite da sorong. Ya Pablo tara sirin tani Pablo be dina. Fadale Pablo muta. Fa nga jut nga sabala ban kay nana. So fi ni na ya ke wala ko le. Mai ba ka tong ngabita. Ite dai. Os kita mon choice. Ndani to kayan. Ita mon choice. Ndani to be kayan. Ite nga yer ki yalla temune la problem. Pablo hena kata. Yalla ite yalla hey. Yalla temune la problem. Maro fa Yoy son tangela ka sote. Ita jar la fela ñu bari ndani man tara. Ite man tara ñolan. Ndani ba ñolo waya fallo ne. Te la bal ni asta ni nga poy. Ya mete da ku. Pour ya mete da ka sun kanta. Sale ta bola. Sale lo ka mo ta like with. Wali la kambano fa. Ite mi bi sudi man kanta male kan just go. So le senta ni ta benta da odan. Calm down baby. Ubi fa ngata. Na do moro ke ila kamano e bulo jol fa bersio. Hey, baby girl. Budi dio si. Meta bilen Pablo ngole. Ita ba jarin ko mom yalla ba ko do moro kala sofa. Nonsense. And if at all I had the guts, I wouldn't put it on a song for